बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके जोहो टाउन शादी खुई का ये इलाका है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो मौजूद हैं हाफिज़ जाहिद शाह साहब और उनकी बेगम। हाफिज़ शाह जो जाहिद शाह साहब हैं, ये पिछले 1 डेढ़ साल से ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं। इनका जिन्ना अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये उससे पहले पेट्रोल पंप पर मुंशी थे और वहाँ पर डायग्नोज़ हुआ, इनकी कमर में दर्द रहना शुरू हो गया और जब बाद में पता लगा कि ये तो ब्लड कैंसर निकल आया है। तो ये उसके बाद घर में वाहिद कमाने वाले शख्स थे और औलाद अभी छोटी थी, और उसके बाद से ये बिस्तर पर ही हैं और इनका इलाज चल रहा है। इलाज के लिए बहुत महंगा पाकिस्तान के अंदर आपको पता इलाज है, और इलाज बड़ा मुश्किल इस वक्त इनका ये मरला है जिससे ये गुज़र रहे हैं। 1 महीने के अंदर 4 कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, और उन 4 कीमोथेरेपीज़ का जिना अस्पताल के अंदर कभी एक 26,000 की, एक 42,000 की, और इस तरह जो कि इनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और नाउमीद और मायूस इस वक्त इसी हालत में इन्होंने राब्ता किया कि शायद कोई मदद हो जाए, और मैंने आकर यहाँ पर तमाम इनके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। तो उसके बाद पहले इन फैमिली से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये कब इनको डायग्नोज़ हुआ और किस तरह आपको पता लगा? इनको बुखार ने काफ़ी टाइम से रहने लगा था, तो फिर कमर में दर्द शुरू हुआ, कमर में दर्द शुरू हुआ, फिर हमने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाया, वहाँ से इनका इलाज कराया। तब हमें पता लगा कि इनको ना ब्लड कैंसर है। फिर हम यहाँ लाहौर आ गए, तो यहाँ जिन्ना हॉस्पिटल में हमने इनको एडमिट कराया। तो फिर इनको यहाँ कीमोथेरेपी लग रही है। तो अब कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा महंगी है। पहले हमारे पास एक प्लाट था, हमने वो बेचा 6.5 लाख रुपए का, तो वो भी हमने इनके इलाज पे लगा दिया। तो अब हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, और इलाज इतना महंगा है ना, हमारी पहुंच से बाहर है। और हमारे घर में तो कमाने वाला भी कोई नहीं, और मकान भी किराए का है। बस अल्लाह ताला मदद करने वाला है, अल्लाह ही मदद करेगा हमारी। तो किस तरह गुज़र बसर अभी हो रहा है आपका? बस कोई कभी कोई बहन भाई मदद कर देते, कभी कोई बहन भाई मदद कर देते, बस अल्लाह ताला करवा रहा है। लेकिन बस आगे बहुत ज़्यादा महंगाई और परेशानी है। अब जो बहन भाई दे रहे थे, अब उन्होंने भी नहीं दिए रहे, तो अब हमें बहुत परेशानी बनी हुई है। तो अभी आप इनका जो इलाज करवा रहे हैं, कीमोथेरेपीज़ कितनी कीमो हो रही हैं अभी जना अस्पताल में, और डॉक्टर्स क्या बताते हैं इनकी बीमारी के हवाले से? डॉक्टर साहब तो कुछ भी नहीं कहते, वो यही कहते हैं बस कीमोथेरेपी लगाए जाएं आप इनको। तो अभी इनको 11 कीमो लग चुकी हैं, अब 12वीं कीमो लगवानी है इनको। तो अभी वो ये नहीं कहते कि भाई इतनी कीमो लगानी, इतनी नहीं, वो कुछ नहीं बताते हैं अभी। तो कहते हैं इसका जो प्रॉपर इलाज है वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो वो तो हमारी पहुंच से बहुत बार है, हम तो ये इलाज नहीं करा पाते, तो उस इलाज को हम किस तरह कराएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये मेरे साथ हाफिज़ जाहिद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि कब आपको जब डायग्नोज़ हुआ, आप क्या करते थे, काम क्या करते थे? मेरा तो मजदूरी बेटा, और क्या करना है हमने। हाँ जी, वो मुंशी था मैं, पंप है। मेरा मजदूरी की सारी ज़िंदगी। बच्चे छोटे 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 हैं, बच्चे भी बेचारे, उनकी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है समझो। तो यही हमारे साथ मसले मसाइल हैं, बस अल्लाह खैर करे। अभी आपका इलाज जो है जो चल रहा है, क्या आपको किस तरह पता लगा कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है, और क्या आपको दर्द रहता था, क्या कैसे पता लगा? वो बेटा इस तरह कमर में बड़ा शदीद दर्द हुआ, यानी कि मैं बिल्कुल यानी कि लेट भी नहीं सकता था, इस तरह दर्द शदीद दर्द हुआ। तो फिर लेके मुझे यहाँ आ गए जिन्ना अस्पताल में। यहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो बस उसके बाद से फिर हम यहीं हैं, 1.5 साल हो गया है। यहाँ किराए का मकान लिया हुआ है, वहाँ भी किराए का मकान था, अपना तो प्लाट छोटा सा था, वो बेच दिया हमने बीमारी के ऊपर लगा के। तो वो कहा अल्लाह खैर करे। अब देखो, अभी तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका जो इलाज है वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट है असल तो। वो कम अज़ कम उसमें पैसे लगते हैं 40-50 लाख रुपए बताया उन्होंने, पता कराया था उनसे। तो कोई आप 40-50 लाख दे सकते हैं? नहीं बेटा, मैंने कहाँ से देना 40-50 लाख, मेरे पास तो इतने नहीं है ना। तो लोगों से ये अपील है, क्या अपील करेंगे लोगों से आप और हुकूमत से? वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो तो एक बंदा भी कर सकता है।
حکومت سے کیا اپیل کریں گے آپ؟ حکومت نے ابھی تک آپ کی کوئی مالی امداد کی ہے؟ کسی نے نوٹس لیا ہو، کسی نے آپ کا حال یہاں آ کر پوچھا ہو؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں جی۔ سی ایم صاحب، بزار صاحب اچھے آدمی ہیں، ان سے بھی اپیل آگے بھی کی ہے، 1.5 سال سے اپیل کر رہے ہیں ان سے، وہ ہماری بات کو شاید ان تک نہیں پہنچ رہی عمران خان صاحب سے، تو ان کے لیے میں کریکٹر بھی رہا ہوں اپنے دور میں، تو ان سے بھی ہے، ملک ریاض صاحب ہیں یہاں پہ، ان سے بھی، تو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں یہ کر تو سکتے ہیں، ایک آدمی بھی کر سکتا ہے یہ سارا کام، تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ حافظ زاہد شاہ صاحب موجود تھے، اور آپ نے ان کا غم بھی سن لیا کہ کتنا بڑا غم ہے کہ اس وقت صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اتنی مشکلات جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کیا اپیل کریں گی مخیر حضرات جو لوگ ہیں ان سے، اور حکومت جو ہے ان کے اور پاکستانی جو خاص طور پر بیرون ملک رہتے ہیں ان سے کیا اپیل کریں گے؟ بس یہی کہوں گی کہ میں بھی آپ ہی کے ملک کی ایک بہن اور بیٹی ہوں، میرے شوہر کا علاج کرنے میں ہماری مدد کریں، اور حکومت سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ تو گورنمنٹ میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پلیز ان کا علاج کروا دیں، ان کا علاج اچھا سے ہو جائے، یہ زندگی ان کو مل جائے، نہیں، میرے لیے تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ بالکل ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آپ نے بھی ساری داستان سن لی حافظ زاہد صاحب کی، کہ کس طرح آج وہ لاہور کے اندر صرف اسی وجہ سے شفٹ ہوئے کیونکہ یہاں جناح ہسپتال بالکل قریب ہے، اور جناح ہسپتال سے علاج ہوتا رہے، اور علاج بھی کروانا پہلے رشتہ داروں کی مدد لیتے رہے، جب انہوں نے انکار کر دیا مدد کرنے سے، اس کے بعد انہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر ریکویسٹ کی کہ ان کی مدد کی جائے، اور وہاں پر کچھ نہ کچھ ان کی امداد ہوتی رہی، اور علاج کا سلسلہ جیسے تیسے بھی چلتا رہا۔ اب موجودہ حالت یہ ہے کہ ابھی کیمو بڑھا دی گئی ہیں، 1 مہینے کے اندر جب 4 کیمو ہو رہی ہیں تو ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ گھر کی جو امداد بھی آتی ہے وہ کوئی راشن دے جاتا ہے، کوئی 2000 4000 روپیہ پکڑا جاتا ہے، جس سے گھر کا سرکٹ چلتا ہے، جبکہ علاج کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل کا اس وقت ان کو سامنا ہے۔ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر یا کوئی جائز کیش بھی اگر ہوگا میں پوچھ کے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر موجود ہے یا لاہور کے اندر موجود ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جناح ہسپتال سے بھی کانٹیکٹ کر کے اس پیشنٹ کی ڈیٹیل لے کے جس دن بھی ان کی کیمو اس دن وہاں پر وہ پے کر دے، اور ان کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح ان کا علاج ہوتا رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ صرف اللہ کی ذات نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے، ہم تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ اللہ نے آج آپ کو نوازا ہوا ہے دولت سے، مال سے، تو اس میں حصہ ہے ان لوگوں کا خاص طور پر جو کہ ڈیزرونگ ہے، جن کو اللہ نے اس وقت اتنا نہیں دیا، لیکن وہ دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اور وہی دعا جو ہے وہ آپ کے لیے کئی ساری آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔